Good morning, everyone. Daily Nangabis Bible Reading. নতুন দিন laga swagat ase. Aji din 490. Aji laga pavitra kitab purubulidu. Kinti Khan. Chapters 14 and 15. Kinti Khan, chapter 14. Manukhan biya baikine kuise. Aru pura mondoli halla guribo lagise aru kandise. Aru manukhan utu rathi kandise. Aru Israel laga bacha khan Moses ki biya baikine aru Aaron ki biya baikine nichar monde khota kuise. Aru pura mondoli takhan ki kuise. Ishor amikhan ge Egypt jaga di murai dili bhal asile. Nahoile Ishor amikhan sukha jongol di murai dili bhal asile. Aru ki nimiti utu malik amikhan ki itu jaga di anise. Tau bura gira bule titia amikhan laga maiki khan aru amikhan laga bacha khan ekta turia saman hobo. Amikhan Egypt ti wapas chaili bhal nohoy. Aru taikhan ekjon dusra gi kuise amikhan ekta captain banabo aru amikhan Egypt ti wapas jabo. Titia Moses aru Aaron Israel laga bacha khan laga pura monduli joma hua age nijer mok opor de girise. Aru Nun laga chokura Joshua aru Jephthah laga chokura Caleb. Taikhan utu khan ase jun khan utu jaga bisarisile nijer kapur khan pataise. Aru taikhan Israel laga bacha khan laga pura joma hua lokote khota kurise kuise. Utu jaga je jaga mikhan bar kurise itu ki sabule ekta bisi bhal jaga ase. Utu malik amikhan ki morum lagile titia tai amikhan ki itu jaga di anibo aru itu amikhan ki dibo. Ekta jaga je dut aru mo bani pura jai thage. Khali apuni khan utu malik lokoti chuchi bule na uthibi. Utu jaga laga manukhan ke bi bhui na kuribi. Kile goile tekhan amikhan nimiti khalwa se. Tekhan ki pachai dia tekhan pura jaise. Aru utu malik amikhan lokoti ase. Tekhan ki bhui na kuribi. Kuilibi pura munduli tekhan ki patho marubuli pisarise. Aru utu malik laga takot Israel laga sob bacha khan age mondoli laga popitro triple khori ahise. Moses utu manukhan nimiti parthana kurise. Aru utu malik Moses ki kuise kiman diri itu manukhan amiki khong uthai thagibo. Aru kiman diri tekhan amiki biswas na kuri kine thagibo. Tekhan majudi ami iman nisan khan kuria bishibi. Ami takhan ki bimar bura maribo aru takhan ki na lobo. Aru apuni nimiti takhan pura bisi dangor aru ekta takot thakia dish banabo. Aru Moses utu malik ki kuise titia Egypt jadikhan itu hunibo. Kile koile apuni nijer takot chulai kine takhan maju bura itu manukhan ki uthai kine anise. Aru takhan itu jaga de thakia manukhan ki itu kubo. Kile koile tekhan hunise apuni itu manukhan majuti malik ase. Apuni ki osso bura sabu pare aru apuni laga padal dhaigan opor de rukhe. Aru apuni tekhan age jai thake din de padal laga ekta khuri hui kine aru rati de jui laga ekta khuri de. Itia apuni ekta manu nisina itu sob manukhan ki muraisi koile titia utu dish khan jun khan apuni laga bhal nam hunise khota kuribo kubo. Kile koile utu malik itu manukhan ki utu jaga di anibo pare nai je jaga laga kosom tai khan ki kurisile. Itu nimite tai khan ki sukka jongol di murai dise. Aru itia ami parthana kuri ase apuni ki ami laga malik laga takut bisi hobu dibi chinika apuni kuisile kuise utu malik rukhibu pari ase aru bisi morom kuria kalti aru khutta namanya ki map kure
aru jinika hoilebi galti ki thik kuri de disra aru jauta khandan tok baba khan laga galti bacha khan opor di tirai thage maap kuribi ami morom mangi ase apuni pura itu manu khan laga galti apuni laga bisi dangor morom kuria hisab te aru jinika apuni itu manu khan ki maap kurise Egypt pura itia tok aru utu malik kuise apuni laga khuta hisab te ami maap kurise hulibi husa pura jinika ami jinda ase pura pritibi utu malik laga sonman laga takut pura porta hobo kile kule utu sob manu khan jun khan ami laga sonman laga asis tigise aru ami laga asurit khan je ami Egypt di aru sukha jungle di kurise aru itia ami ki itu 10 par purikha kurise aru ami laga khuta hunia nai je huilibi takhan odo jaga na dikhibo je jaga ami takhan laga baba khan ki kosom khaisile takhan kunbi itu na sabu jun ami ki khong hobo dise huilibi ami laga nokor khalib kile kule tai logodi alak atma ase aru ami ki bura manise tai ki ami utu jaga di anibo je jaga di tai jaise aru tai laga bijun itu babo itia amalek jati khan aru Canaan jati khan bahar nichi thake kali apuni khan khuribi aru apuni khan lal samondor laga rasta bora sukka jungle di jabi manu khan biya pai thakia nimite utu malik sajai dise aru utu malik Moses logoti aru Aaron logoti khuda kurise kuise kiman diri ami itu biya montuli ki pukhi thakibo jun ami ki biya pai kini kutha koi thake ami Israel laga bacha khan laga biya pai kini kwa khuta khan hunise je takhan ami ki biya pai kini kuise takhan ki kupi jinika ami hossa pura jinda ase utu malik kuise jinika apuni khan ami laga kan di kuise enika ami apuni khan ki kuribo apuni khan laga muria gau khan itu sukka jungle di giribo apuni khan sob jon khan ki kindi kurise apuni khan laga pura kindi hisab te 20 sal pura aru itu upor de jon khan ami ki biya pai kini khutta kuise jinika hulibi apuni khan utu jaga de nahibo je jaga de ami apuni khan ki thakibo dibo koi kini kosom khaisile Jephone laga chokora Caleb charigine aru Nun laga chokora Joshua huilibi apuni khan laga bacha khan jun khan nimiti apuni khan guisile ekta muria dia saman hobo takhan gi ami anibo aru takhan utu jaga janibo je jaga gi apuni khan khen kurisile huilibi apuni khan hoile apuni khan laga muria gau khan itu sukka jungle di giribo aru apuni khan laga bacha khan sukka jungle di 40 sal birabo aru apuni khan laga rendi pachi khan pukhibo chitia apuni khan laga muria gau khan sukka jungle di puchibo utu din khan hisab ti jitia apuni khan utu jaga ki bisarise matlab 40 din ek sal nimite apuni khan niche galti khan pukhibo matlab 40 sal aru apuni khan ami laga kosom bhangya laga matlab janibo ami utu malik koi dise ami itu je hoilibi utu bura biya mondole ki kuribo jon ami ki biya bai kine ekki logodi jomma hoisile itu sukka jungle di takhan ki khai dibo aru tati takhan muribo aru utu manu khan jun khan ki Moses utu jaga bisari buli phataise jun khan wapas ahise aru pura mondole ki tai ulta biya babu dise utu jaga nimiti missa khopor anikini matlab utu manu khan jun khan utu jaga nimiti biya khopor anise utu malik age bimar bora murise
Hulibi non laga chokora Joshua aro Jephane laga chokora Caleb. Jun khan utu manu khan pitor de asle. Jun utu jaga pisari bujaise. Titiabi jinda asle. Utu jaga ki lobule puila kusis. Aro Moses itu khuta khan Israel laga bacha khan ki kuise. Aro utu manu khan besi mondo kurise. Aro takhan pujor de joldi uthise. Aro nichi pahar opor de jaise. Kuise. Lo, ami khan iati aise. Ase. Aro opor de utu jaga di jabu je jaga nimiti utu malik kosam khaise. Kile koile ami khan pap kurise. Aro Moses kuise. Ki nimiti itia apuni khan utu malik laga kutta namanya huise. Kuilebi itu phal na hobo. Opor di najabi. Kile koile utu malik apuni khan. Majodi nai. Titia apuni khan niche dushman khan agi namuribo. Kile koile tati amalek jati khan aro ganan jati khan apuni khan agi ase. Aro apuni khan dao bura giribo. Kile koile apuni khan utu malik bura khurise. Itu nimide utu malik apuni khan lokoti na thakibo. Huilibi taikhan utu bahar opor de jabule mon kuri luise. Inika huilibi utu malik laga kutam milagini rakhya laga baksha aro Moses camp pura ulai gine janai. Titia Amalek jati khan niche ahise aro Canaan jati khan Jun khan utu bahar di thaki ase aro takhan ki marise aro takhan ki haraise matlab horma dog. Kindi khan chapter 15 katikini dia laga niyom. Aro utu malik Moses logoti khuta kurise kuise. Israel laga bacha khan ki janai dibi aro takhan ki kubi. Chitia apuni khan nichir thakya jaga khan di ahibo. Chi ami apuni khan ki dibo. Aro utu malik osor de julai gine kipa dibo. Julai gine dia nam de. Nahoile kosom khan nimide. Kipa katigini dibo. Nahoile nichir monjor bra. Kipa dibo. Nahoile nichir thorom laga buja de. Utu malik osor de mitha kun nimide dibo. Phera jakuli bura nahoile palya janwar bura. Titia taijun kipa dibuli anibo utu malik osor de. Itu logote ekta khalua bi dibo 10 bhag laga ekta bhag atta 4 hin laga ek hin del logote milai gini. Aro 4 hin laga ek hin moto dibi julai gini. Tia nohele kati gini tia namde dibuli logote. Ekta phera bacha nimide. Nahoile ekta mota chakuli nimide. Apuni khalua dia namde tuyari kuribi 10 bhag laga 2 bhag ada. Din hin laga ek hin del lokoti milai gini. Aru apuni motu dia namde ata hin motu anibi. Julai gina dia namde utu malik osorde ekta mitha gun nimide. Iniga guribo ekta mutta guru nimide. Nahoile ekta mutta chakuli nimide. Nahoile ekta phera bacha nimide. Nahoile ekta chakuli bacha. Kiman nimide apuni tuyari guribo. Iman nimide itukan laga kindi hisapti apuni dibi. Sob chun dishti jonom hobo itu niyom hisapti kuribi. Julai gini dia nimide utu malik osorde ekta mitha kun nimide. Iniga kuribo ekta mutta guru nimide. Nahoile ekta mutta chakuli nimide. Nahoile ekta phera bacha nimide. Nahoile ekta chakuli bacha. Kiman nimide apuni tuyari kuribo iman nimide itukhan laga gindi hisapte apuni dibi. Sob chun deshte junnom hobo itu niyom hisapti kuribi. Julai gini dia nimide. Utu malik osorde ekta mitha gun nimide. Aro ekta nachinia manu apuni majuti thagise kuile. Nahoile jun bi apuni khan laga khandan khan majubura hobo. Aro julai gini dibu utu malik osorde ekta mitha gun nimide. Chinika apuni kuribo inika dai kuribo.
মণ্ডলী দি আপুনি খান দুইজন নিমিত্তে একটা নিয়ম হ'ব আৰু উদো নাচিনিয়া মানুহ নিমিত্তে যোন আপুনি খান মাজুদি থাকি আছে কি নিয়ম হতাই নিমিত্তে আপুনি খান লগা সব খানদান খান্দে চিনিকা আপুনি খান আছে ইনিকা তাই খান আছে উদো মালিক ওচৰতে কি নিয়ম আৰু কি হিচাপ আপুনি খান নিমিত্তে হ'ব আৰু উদো নাচিনিয়া মানুহ নিমিত্তে যোন আপুনি খান মাজুদি থাকি আছে আৰু উদো মালিক মচচ লগতে খুটা কৰিছে কৈছে ইছৰাইল লগা বাচ্চা খান লগতে খুটা কৰিবি আৰু তাই খান কি কবি যেতিয়া আপুনি খান উদো জাগা দি আহিব যি জাগা দি আমি আপুনি খান কি আনিব তেতিয়া এনেকা হ'ব তাতে যেতিয়া আপুনি খান উদো জাগা লগা খা লোৱা খাব আপুনি খান উদো মালিক ওচৰতে ফু কৰি কিনে দিয়া নাম দি দিবি আপুনি খান পইলা আটা লগা কেক বনাই কিনে ফু কৰি কিনে দিয়া নাম দি দিবি চিনিকা আপুনি খান বিচুন মাৰি কিনে ফু কৰি কিনে দিয়া নাম দি থাকে এনেকা আপুনি খান ইটো নিমিত্তে কৰিবি আপুনি খান লগা খানদান খান্দে আপুনি খান লগা পইলা আটা আপুনি খান উদো মালিক ওচৰতে ফু কৰি কিনে দিয়া নাম দি দিবি আৰু আপুনি খান গালতি কৰিছে কইলে আৰু ইটো সব খুটা খান মানিয়া নাই কইলে যি উদো মালিক মচচকে কৈছে মতলব সব যি উদো মালিক মচচ লগা হাত পৰা আপুনি খান কি কৈছে উদো দিন পৰা যেতিয়া উদো মালিক মচচকে কৈ দিছে আৰু ইটো পিছে পৰা আপুনি খান লগা খানদান খান মাজুতে তেতিয়া এনেকা হ'ব মণ্ডলী জানিব নাপাই কিনি না জানি কিনে কৰিছে কইলে তেতিয়া পুরা মণ্ডলী চুলাই কিনে দিয়া নাম দে একটা ছোট্ট মোটা গরু দিব আৰু উদো মালিক ওচৰতে একটা মিঠা গুণ নিমিত্তে ইটো লগতে খাবলৈ দিয়া নাম দে দিব আৰু ইটো লগা মধু দিয়া নাম দে দিব নিয়ম হিচাপতে আৰু পাপ নিমিত্তে দিয়া নাম দে একটা ছাগলী বাচ্চা আৰু ইছৰাইল লগা বাচ্চা খান লগা পুৰা মণ্ডলী নিমিত্তে পূজাৰী পাপ দিৰাব আৰু ইটো তাখানগি মাপ কৰিব কিলে কইলে ইটো নাজানি কিনে জানি কিনে আছে আৰু তাখান নিজৰ দিয়া খান আনিব একটা কাটি কিনে দিয়া সামান উদো মালিক ওচৰতে জ্বলাবলে আৰু উদো মালিক ওচৰতে তাখান লগা পাপ নিমিত্তে দিয়া সামান তাখান নাজানি কিনে কুৰিয়া নিমিত্তে আৰু ইটো ইছৰাইল লগা বাচ্চা খান লগা পুৰা মণ্ডলীকে মাপ কৰিব আৰু উদো নাচিনিয়া মানুহ খান কি যোন খান তাই খান মাজুতি আছে দেখি আছে সব মানুহ খান নাজানি কিনি আছিলে আৰু কোনবা আত্মা নাজানি কিনি পাপ কৰিছে কইলে তেতিয়া তাই এক সাল লগা একটা মাইকী ছাগলী পাপ নিমিত্তে দিয়া নাম দি আনিব আৰু পূজাৰী পাপ দিৰাব উদো আত্মা নিমিত্তে যোন নাজানি কিনি পাপ কৰিছে যেতিয়া তাই নাজানি কিনি উদো মালিক ওচৰতে পাপ কৰিছে তাই নিমিত্তে একটা পাপ দিৰাবলৈ সামান দি কিনে আৰু ইটো তাইকে মাপ কৰিব আপুনি খান নিমিত্তে একটা নিয়ম হ'ব তাই নিমিত্তে যোন নাজানি কিনে পাপ কৰিছে দুইজন নিমিত্তে তাই নিমিত্তে যোন ইছৰাইল লগা বাচ্চা খান মাজুদি জন্ম হৈছে আৰু উদো নাচিনিয়া মানুহ নিমিত্তে যোন তাই খান মাজুদি থাকি আছে হলিবি উদো আত্মা যোন জানি কিনে কৰিব তাই উদো জাগাতে জন্ম হইলিবি নহলে একটা নাচিনিয়া মানুহ হইলিবি উদো মানুহ উদো মালিক নিমিত্তে ক্ষীণ আছে আৰু উদো আত্মাকে নিজৰ মানুহ খান মাজু পৰা খিতাই দিব কিলে কইলে তাই উদো মালিক লগা খুটাকে চৰম দিছে আৰু তাই লগা কৈ দিয়া খুটা ভাঙাইছে উদো আত্মাকে একদম খিতাই দিব তাই লগা গলতি তাই ওপৰতে হ'ব উদো মানুহ যোন সাবাত মানিয়া নাই আৰু যেতিয়া ইছৰাইল লগা বাচ্চা খান চুকা জংগল দি আছিলে তাই খান একটা মানুহকে পাইছে যোন সাবাত দিন দি ঘূৰি কিনে জমা কৰি আছে আৰু তাইখান যোন খান তাইকে ঘূৰি জমা কৰিয়া পাইছে তাইকে মচচ আৰু এৰন ওচৰতে আনিছে আৰু পুৰা মণ্ডলী ওচৰতে
আৰু তাইখান তাইকে কামাৰা দে ৰাখিছে কেলে কইলে ইটো জানিয়া নাই তাই কি কৰিব লাগে আৰু উটো মালিক মোচেছ কি কৈছে উটো মানুহকে যে হলিবে মৰাই দিবি পুৰা মণ্ডলী তাইকে কেম্প পাহাৰ দে পাথৰ খান মাৰিব আৰু পুৰা মণ্ডলী তাইকে কেম্প পাহাৰ দে আনিছে আৰু পাথৰ খান পুৰা মাৰিছে আৰু তাই মৰিছে চিনিকা উটো মালিক মোচেছ কি কৈছে কাপোৰ দে ওলাই থাকিয়া চুত্তা খান নিমিতে নিয়ম খান আৰু উটো মালিক মোচেছ লগতে খুটা কৰিছে কৈছে ইছৰাইল লগা বাচ্চা খান কে জানাই দিবি আৰু তাখান কে কবি তাখান লগা সব খানদান খান দে নিচে কাপোৰ কিনাৰ দে তাইখান চুত্তা খান ওলাই কিনা ৰাখিবি আৰু তাইখান উটো কিনাৰ লগা চুত্তা খান দে একটা নেলা ৰং লগা চুত্তা লগাব আৰু ইটো আপুনি খান নিমিতে একটা ওলাই কিনা থাকিয়া চুত্তা হ'ব তেতিয়া আপুনি খান ইটো কি চাব আৰু উটো মালিক লগা সব খুটা খান মন দি কৰিব আৰু ইটো খান কৰিব আৰু আপুনি খান নিজৰ মন আৰু নিজৰ চকু হিচাপতে না বিচাৰিব যে পিছে আপুনি খান ৰেন্দি বাজি ঘূৰি কিনে যাই থাকে তেতিয়া আপুনি খান মন দি আহিব আৰু আমি লগা সব খুটা খান কৰিব আৰু আপুনি খান লগা ঈশ্বৰ ওচৰতে পবিত্ৰ হ'ব আমি আছে আপুনি খান লগা ঈশ্বৰ উটো মালিক যোন আপুনি খান কি ইজিপ্ত জাগা পৰা ওলাই আনিছে আপুনি খান লগা ঈশ্বৰ হ'বলে আমি আছে আপুনি খান লগা ঈশ্বৰ উটো মালিক ঈশ্বৰ পৰা আশীষ কৰিবলৈ দিব যিমান মানুহ মন দি কিনে শুনি লৈছে আৰু পবিত্ৰ আত্মাহি আপুনি খান জীৱনতে আচৰিত কাম হ'বলৈ দিব ঈশ্বৰে সব মানুহকে আশীৰ্বাদ দিবি জয় মাসিহ